apan nga hugot nga nagdumili nga manaog si Manuel Bunuan mapar sa iyang posisyon isip DPWH secretary. Kay matod ni Manuel Bunuan nga dili gid siya manaog sa pwesto kung dili si Bongbong Marcos ang moingon kaniya nga pakanaugon siya sa pwesto. So gahapon mapar ni pass gyud og resignation letter si Manuel Bunuan ngadto ni sa opisina ni Bongbong Marcos. So maayong gabi kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe nga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par si DPWH secretary nga si Manuel Bunuan ni-resign na gyud mga par, nanaog na gyud sa iyang pwesto. Nadutlan na gyud wow si secretary Manuel Bunuan man nga nakadawat og mga pagsaway sa mga katawhan o sa ubang mga opisyal sa gobyerno nga nanawagan nga pakanaugon si Manuel Bunuan apan nga hugot nga nagdumili nga manaog si Manuel Bunuan mapar sa iyang posisyon isip DPWH secretary. Kay matod ni Manuel Bunuan nga dili gid siya manaog sa pwesto kung dili si Bongbong Marcos ang moingon kaniya nga pakanaugon siya sa pwesto. So gahapon mapar ni pass gyud og resignation letter si Manuel Bunuan ngadto ni sa opisina ni Bongbong Marcos. Unya gidawat gyud dayon ni Bongbong Marcos mapar ang resignation ni Manuel Bunuan. Unya mo effective gyud dayon karon mapar September 1. Nadutla na gyud og uwaw si Manuel Bunuan mapar, gumikan sa mga alegasyon, gumikan sa mga pagsaway nga dagkong pagkapalpak ug daghang mga ghost flood control project, daghang resibo pero walay output. Pero bisan pa man nga ni-resign siya sa iyang pwesto isip secretary sa DPWH, wala kini magpasabot nga makalingkawas na siya sa mga investigasyon. Dili pwede nga dili gyapon siya matubang ato sa investigasyon kay involved man gyapon si Manuel Bunuan mga parbisan pa og ni-resign na siya sa pwesto, pero dili pwede nga magpahayahay na lang si Manuel Bunuan. Kinahanglan nga tubagon niya ang mga ghost flood control project nganong kay kanir bang controversial karon nga ghost flood control project. Dili ra gyud ni dali nato makalimtan mga par, kay ilabi na gyud kung muuwan. Siyempre muuwan mabaha gyud dayon, unya mahinumdum gyud dayon ta sa mga palpak nga mga flood control project ug mga mahinumdum gyud dayon ta sa mga opisyal nga naa sa DPWH nga mga kurakot. Mao to nga si Manuel Bunuan nauwaw na gyud siguro maayo mga par, kay ni-resign naman gyud siya sa iyang pwesto. Pero matod baya ni Manuel Bunuan nga par nga dili ba gyud unta siya mo resign sa iyang pwesto kung dili si Bongbong Marcos ang mo pa-resign niya. Pero naututla na gyud siguro uwaw mao na nga gahapon ni pass og resignation ngadto sa opisina sa presidente. Unya gidawat gyud dayon ni Bongbong Marcos. So mo effective karon September 1 nga hulipan na siya sa iyang pwesto. Pero wala magpasabot nga par nga ni-resign na siya, ma-absuelto na siya sa mga investigasyon o makalingkawas na siya sa mga investigasyon. Kinahanglan gyapon nga tubangon gyapon niya ang mga pangutana kung nganong naay daghang mga ghost flood control project nga nalutsan man si Manuel Bunuan kung moingon siya nga wala siya kalabutan ug wala siya apil sa mga pagpangurakot sa kwarta sa gobyerno.
So daghan ing salamat mga par sa inyong pagsuporta. Unya, palihog og subscribe mga par kay para ma-update pa gyud mo sa atong mga i-upload mga video reaction.